Yakobus 5, James 5. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Go to know, ye rich men, weep and howl for your miseries, that shall come upon you. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Your riches are corrupt, and your garment are mothing. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Your gold and silver is scarlet, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh, as in the where fire ye have harbored treasure to get for the last day. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Behold the hire of the laborer who have reaped down your field, which is of you keep back by fraud, care, and the cries of them which have reaped and eaten into the ears of the Lord of Shabbat. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ye have lived in pleasure on the earth and been wanton. Ye have nourished your heart as in a day and slaughter. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ye have condemned and killed the just, and he doth no resist you. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and had long patience for it, until he received the early and latter rain. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Be also patient, establish your heart, for the coming of the Lord draweth nigh. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Grant not one against another, brethren, lest ye be come and behold the just stand before the door. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Take my brethren the prophet, he have spoke in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the ends of the Lord, that the Lord is very pitiful and of the tender mercy. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. But above all things, my brethren, swear not neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your ye be ye, and your nigh, lest ye fall into condemnation. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Any among you afflicted, let him pray. Is any merry, let him sing psalms. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua Jumat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Is any sick among you? Let him call the elder of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he commit sins, they shall be forgiven him. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be whole, and effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elias was man subject to like patient as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, brethren, if any of you are from the church, and one comfort him, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Let him know that he which comforts the sinner from the error of his ways shall save a soul from death, and shall have a multitude of sins.